Again, good morning everyone. Welcome to our special day at United National High School, Ballesteros Extension, as we celebrate our 25th Recognition Day here at Barangay Lantangan, Cover 3. Ladies and gentlemen, the processional. Let us welcome our Balesterian learners, starting from grade 7 curriculum. Education serves as our compass for navigating the future, as tomorrow belongs to those who diligently prepare for it today. Recognition Day is the culmination of all hard work and a year of study. It is the day when you can say, I did it. It is not just plainly for the awarding and giving of certificates. From the root word recognize, we can say that it is also a time once in a year that we take time to give credits to our parents, mentors, and this institution for serving and molding to where we are at the moment, and that they are appreciated. Today is a milestone that marks the culmination of a hard
This is the day that we, the faculty and staff, your parents, relatives, and friends, gather with you to celebrate your academic achievement and success. This day has finally come. Today is your day. Celebrate it, own it, and remember that each recognition day is not the end, but rather a new beginning to a new horizon in your life. To our ever-engaging and brilliant Principal 2, Mrs. Praline Billones, Head Teacher 1, Ms. Sarah Viciano, faculty and staff, parents, guests, and barangay officials, good morning everyone, and welcome to Granada National High School Ballesteros Extension 25th Recognition Day with the theme Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. To formally begin this program, may I request everyone to please rise to give honor to our Philippine national flag by singing the national anthem and feel the presence of the Lord for the opening prayer and careless hymn on record. And all created things, and all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all
Secretary, isang PTA member. We have Miss Mary Jean Ganghi Magnate. And of course, we have ang isa kagid kada ko mga stakeholders ng aton nga edukasyon. Ari diri ang aton mga PTA officers. Ari man, of course, syempre, ang aton nga PTA President. Ari man ang aton nga Vice President. Ang former barangay kagawad sa Gabi, Reynante Docante. Ari man diri ang aton nga isa ka PTA member, board member, am I correct, ng Lani Helbison. Of course, ari man diri si Miss Johan Zamora Blasa. And of course, ara pag hindi na siguro baksin na huya lang sa magsaka atong ibang tama mga miyembro sa konseho sa Gabi kay sa Lantangan. Ibang nato din ang mga PTA officers nga na sa likod. Pwede kita na rin kapauna. Siyempre, kapag abi-abi man ako sa aton nga mga maambong, magayon, gwapo nato nga mga manunudlog, maestro sa Granada National High School, Ballester Extension. Sa aton nga mga ginikanan sa likod, maayong agaman sa inyong matanan. Kag siyempre, ang subong ni dyan mga star sa masiling okasyon, ang aton nga mga learners. Sa liwat, sa ngalan sa aton nga Principal 2, Mrs. Ronin Billones, at sa ngalan sa aton nga Head Teacher 1, Miss Sarah Bichano, ginaabi-abi ko kamatanan sa sini na espesyal na okasyon. As what our hosts have said a while ago, that recognition is a special occasion. A special occasion in which that your children, your efforts, your perseverance, your determination are now being reaped. This is really a culmination of all the hard work that you have done within the school year 2023-2024. So this is the day, a special day, that we will be honoring you, that we will be giving you recognition about your performances in various areas or fields, be it in academics or in sports and any other area. So without much ado, I would like to say congratulations in advance to all the learners from grade 7 to grade 12. Congratulations to all the parents who have supported their children to reach this far in the school year 2023-2024 Recognition Day. Once again, congratulations, good morning, and we will have a happy and a fruitful day ahead of us. Thank you. Thank you so much, Rochelle. At this point, may we call on Miss Jeremesi Mahusay, Teacher 1, to introduce to us our recognition speaker. To our Dynamic School Principal 2, Fraulein Billones, to our PTA officers headed by Honorable Kagawad Darwin Alayon, to the barangay officials of Gabi and Lantaran, and to my fellow members of the faculty and staff, parents, students, and other visitors, a pleasant morning filled with God's blessing to one and all. This task of introducing our inspirational speaker is a great privilege for me. Our inspirational speaker is a native of Barangay Gabi, Cales, Iloilo. She was born on July 11, 1997 to her proud parents, Mrs. Jolita Monticalvo Gayuma and Mr. Graciano Tolentino Gayuma. She finished her elementary education at Gabi Elementary School year 2010 as class valedictorian. She finishes her secondary education at Granada National High
High School, Ballesteros Campus, year 2014 as with honors. She took up Bachelor of Science in Secondary Education or Bachelor in Secondary Education, major in Filipino at Northern Iloilo Polytechnic State College, now Northern Iloilo State University, year 2009. And at September 2019, she successfully passed the licensure examination for teachers. She is now a proud teacher to her alma mater, Granada National High School, Ballesteros Extension. Ladies and gentlemen, join me in welcoming our inspirational speaker, a woman of virtue and humility, Miss Mary Grace Monte Calvo Cayuma. A big round of applause. Thank you, Ma'am Jeremy. Salamat kay Mrs. mo na ko. Miss ka lang po. Napangita pa lang po. To our dynamic principal 2, Ma'am Fralyn Billones, to our head teacher 1, Ma'am Sarah B. Chano, to our beautiful OIC today, Ma'am Rochelle Banez Alpasan, to our barangay officials, guests, students, to my co-teachers, parents, ladies and gentlemen, good morning. It is my pleasure to be chosen as a guest speaker for today's recognition. Pero ang bot, kung gid-inspire na gid-man kamuayhan, o kung madugangan lang man ang mga kalain nyo sa bot sa kabuhi. Pero para patas kita, way kamuya choice, kundi mamati sa akon, ibas hindi ko karon di pag-ihatag ang inyong award sa babaw. So here's my not so inspirational story. I was raised sa pigado nga pamilya. So sa mga wala kang kilala sa akon, taga-Danau-Danau lang man ako. Kung nakatuan ninyo, kung kita nyo na ang White House sa Danau-Danau, hindi na amon balay. Dira ka masugod isip, kay pulo nila tanay ka balay before ang amon. So ang akong papa, ordinaryo lang gid, nga manupamubos ang lukos. Ang akong mama, plain housewife lang gid, ngara lang sa balay gatipan sa amon. So in short, wala sa iban nga kita ang ginasaligan ng among pamilya. Ara lang sa lawod, so kung baskog ang lawod, baskog man ang among kaldiro. So hindi na kamo matingala kung aman dumanaro siya kung lawas. Resulta ay isang kapigaduhon sa sitwasyon. So forward kita kada si maabtan kita hapon kung isa-isay ko pa. During elementary days, rebels na ang life. Makasuksok uniform, makapa-eskwelahan, nga patsamba-tsamba kung may bulsa ang balod. Ako may bulsa ako utol, nga balod na ginapatas na lang sa hampang-hampang para di mabatsagan sa tiyan hanggang inumod ng gutom. Pero maayo ng gid, gwapa ako santo. Okay rin ako, hindi ka lang pag-amin ko di karon. Hindi ko gid mabatsagan na grabe gali kapigado sa amon. Bata man to Japon. Bata ako, mawala naga-expect na nagatuig, mabag-o pang uniform na ang kwilyo na puno sa tukap-tukap sa mga daan manamon nga bayo. Pero hindi mo makita kasi sa likod lang man sa kwilyo. So, carry lang. Man to Japon mo. Then, bata ako, mawala naga-expect na tagatuig, may bag-o nga bayo, masuksukon sa recognition day. Bata ako yan nga naga-expect na kung i-announce kung saan ang recognition day, ma-fitting ako isang bayo. Pero hindi mag-o nga bayo na inukay sa baon. Do pang 1980s pa gani ang design nga para sa kigid. Pero nagreklamo ako or nag-inarte, wala. Kaya hindi man inaya madula kung magsaka ako sa stage kadaan akong bayo, kag sandal or sapatos nga punit-punit o daan na.
Kay hambal ko, te, carry lang niya kung daan akong bayo or akong sandal. Kay, go, paman ko dyan po. So, to make it short, nakagraduate elementary, naging blessed ang award. Nag-eskwela high school, na same Japon ang sitwasyon. Mapa-eskwelahan, mapuli sa balay, bisan grabe kakapoy. Nag-expect na pag-abot sa balay, mapungko, matuon, mauyat sa notebook. Pero hindi inaawa ang sitwasyon. Kaya kung nagpungko ako, mag-aamos na, wala kami pagkaaga kaunon. So ang ginahimo ko, gapungko sa bangko, pero hindi sa tulunan. Sa kalatimod na isa kalabador na salop sa bukol, na dapat ginahulat na ni mama sa akon kung saan ako magpuli kong hapon. But still, na-survive Japon kung nakagraduate high school na kinaya ang sitwasyon. And that kinakaya ang sitwasyon na bago when I graduated high school. Because right after the graduation, my parents decided na di ko ano makaproceed college kaya wala kami kwarta. And to make the story short, nag-stop ako 1 year. Nagtambay sa balay, kaya hindi man pagpasugtan ubra, kaya ano ay na ubra ang mabalaan ko, kag makaya ko sa lawas na ini. At first, medyo dinayal ko sa akong kaugalingon. Mawala na suya sa mga classmate, nga nagatinabok sa banwa, kag nagain-eskwela. Hanggal ko, sige lang maka-eskwela, gid ko na iya. Kag siguro baskog bagidman ko sa Ginoo. Kay samtang ko talaga, hindi ako matulog na paminsar ko. What if nagrisgo ko? What if nag-working student ko? Ma-achieve ko ay hanang parehos na na-achieve sa classmate ko. Pero wala, medyo pigaw ako sa diskarte. Mahuyang maminsar sa mga bagay na makabulig sa akong kaugalingon. Pero medyo blessed, kag medyo baskog sa Ginoo, kay sa gabi-gabi ko nga ginapangamuyo, nga biskan naka-eskwela lang man ako 4 years na kurso, biskan hindi na maestra, biskan ano ang kurso, basta makagraduate ako 4 ka tuig sa kolehiyo. And God answered my prayer. Kay pagka next school year, hanggang ni mama, eskwela ka na lang ni, kaya ko ng guro namon, mangutang lang ta kung may mapautang sa aton. So ako kay ambisyosa kapigado, nagpa-istansya, nagpa-enroll, at nag-eskwela college. During my college days, daw ginatest ginako kung ano kapag-on. Ang goal na dala ko paghalin sa balay. Umpisa pa lang daw struggle na dayon. Struggle sa pangsimanang allowance, dugangan pa sa boarding house na tumatsagan mo kung hindi ka kabayad on time, ang bakbak na lang sa landlady ang iyong babalaan, may plano ka pa yung magbayad o kung palayason ka na lang. So sa college ko na agyan, mas namin na lang guro buinas na lang kung bilog na 500 ang mabalon ko halin sa isla. So imagine sa 500 kung mabalon, kuhaan pa din ang bakal bugas. Tanan-tanan, pamasahe. Pero wala ko choice. Hindi ko magreklamo. Kaya kumalaan ko sa kaugalingon ko, paghalin sa balay, ang walang man ang kwarta de mama. So paghalin ko, de mama, wala man sa kalanpon. So alangan na inarte ako. Sa college naman ko, na nasumuran, nagkinaon sang adobo, kaldereta, minudo, kagafritada. Kau dabi namin ang tagabukas ang lata daw, kaya na yung malamon mo. Tas college ko lang man napamatudan, nga pirdi na yung pambansang isda, mabangkros, sang sabor, sang isda, matuloy. Namit, di dyan tuloy, 24 oras na kaon. Paksiwan mo, pagkaaga, prituhon mo, do tuloy, Japon. So, pirdi pa yung karne. Ay alang kami sa malaka, makatilaw sagto sa namit nga sudan. Mabakal gid man tuod sa karinderya, talong pa natunga na mo niya 3. Then pakabal-kabal, ngayo sabaw, biska nang gimbakal, tagkinsihon lang. Pero 4th year college na ko, kaglapit-lapit na lang gid. Sa akong handog, when my parents decided na mas-stop ko lanay. Because hindi na gid makaya ang financial aspect. Wala na sa may mapahulang kwarta, kay daw iwa ay nagurusalig kung mabayaran gid man day mama. Pero kay kabalan ako ya,
hinabad ko si mama. Nakapanginaw na ko, kundi maligo na lang kuya. Makagraduate na ko Makagraduate na bisan galing photocopy do haluson ako makabayan. After sad to, nagpadayon ako Japon. Kaso kalaing gali kung pigado ka lang nga nag-aambisyon. Kabiskan sa last year na nanggid daw, budlay-budlay Japon labuton ang handong. Pero kay ambisyon, sagid ko ya, gipitulos ko na langgid. Anyway, nga si mama nag-sacrifice ang kaugalingon. Tungkol sa ambisyon sa iya bata, na daw hindi gid mapugngan. Nag-try si mama obra sa resort bilang manugpahugas ng pinggan. Rason niya dati sa nagpuli ko sa amon. Hanggang umaungkat na lang, kaya nalatang kamot niya sa ginagamit guro ang mahabon hugas. Hanggang niya, hanggang maungkat ko, wala ka gani nagsuko, mapila ka tuig, ako paayhan na ako lang minastrabo lang na agyan. Nagabot sa point ito halos tanan na gamit sa balay, nga po hindi makwartahan na baligya namon. Dukulang na lang guro akong ibaligya ni Papa para makabalos man. So pero, si Papa wala nagpakapapak or nagpakaamay sa among pamilya. Because sa last minute na gid, hindi na kami ka-inchindi kung diin mangita kwarta. Ibayad sa tuition, kahit kung graduating ako, tanan-tanan na kwarta, buhain na namon na balaan kung sa diin kwaon. So si Papa nagpakaamay sa amon. Nag-decide na irisgo ang bagay na dugay-dugay niya naging pangabudlayan. In return sa financial na kwarta nga makuha namon para makabadayon ako kag makagraduate sa college. Ang bayatag ko sa akon, okay lang maniguro madula. Ang importante, hindi mo kami pagbiguon sa tanang-tanan nga struggle nga ako ang amon gihatag sa imo. And to make the long story short, naka-graduate college. Kasi sinugid ko abi para magbigo sa ila. Na at first, ang tanang-tanan na bagay na hatag na nila sa akon. Nag-review board exam, do hindi man mayad-mayad, pero bingkaluyan sa isa lang kapag-take. Nag-LSA for almost 2 years. And by God's grace, here I am, living my dream since 2019. That dream that turns into reality. But before I end my speech, allow me to thank my beautiful bestie, LB and Aldred, for being my best buddy in terms sa kapipitan sa kabuhi before. Thank you so much, guys. So, I owe you big time. And before I formally end my speech, tandaan, poverty is not a hindrance to success. Kahit bisan pigado lang kita kung manggaran kita sa handog, sobra pa nato ng milyones na kwarta. And once again, congratulations everyone. Thank you so much, Mom, for your encouraging and inspiring message to our students. May they aspire to do better and strive for excellence. Again, according sa ating inspirational speaker, bisang gising-gising ang daang bayo, importante, guwapa siya. Okay, at this point, may we have Miss Mary Grace M. Gayuna, the center of stage, for the giving of certificate and token of recognition for her valuable time and effort as our 25th inspirational speaker. And may I request also Mrs. Rochelle D. Alpasad, officer in charge to assist in giving the certificate of recognition and token to our inspirational speaker. The certificate reads, Department of Education, Schools Division of Iloilo, Granada National High School, Ballesteros Campus, Gabi, South Gigantes Island, Carles, Iloilo. This certificate of recognition is given to Mary Grace M. Gayuma, alumna and teacher 1, Granada National High School, Ballesteros Extension, for sharing her invaluable time and effort as guest speaker during their 25th recognition program with the theme Kabataan Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Given this 31st of May 2024, Lantangang G, Barangay Lantangang, South Gigantes Island, Carles, Iloilo,
Philippines.